Excited to have our 12th edition of this annual Techno Management Festival, Innovatia 2026, organized by the And IMUM Group. today it is And we the are biggest Techno Management Fest innovation. इनोवेशन 2026 का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कोलकाता में किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट 13 से 15 मार्च 2026 तक आयोजित हुआ, जिसमें भारत सहित कई देशों के छात्र, शोधकर्ता और इनोवेटर्स ने अपने प्रोजेक्ट और आइडियाज प्रस्तुत किए। फेस्ट के दूसरे दिन 14 मार्च 2026 को छात्रों और संस्थान से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान यूईएम को तब खास पहचान मिली जब उसके छात्रों ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में आयोजित यूवीआई चैलेंज में पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। पहला पुरस्कार AGNIACNA प्रोजेक्ट को मिला, जो जंगल की आग का शुरुआती पता लगाने में मदद करता है। वहीं VOXAID प्रोजेक्ट को दूसरा स्थान मिला, जो आवाज के जरिए न्यूरोलॉजिकल स्पीच डिसऑर्डर की पहचान करने में सक्षम है। इस साल फेस्ट में 150 से अधिक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट और 100 से ज्यादा रिसर्च पोस्टर प्रस्तुत किए गए। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर काम दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान रोबोटिक्स, कोडिंग, मैनेजमेंट और ई स्पोर्ट्स से जुड़ी कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। साथ ही इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पर विज्ञान और तकनीक में महिलाओं के योगदान को भी सम्मानित किया गया। Professor Dr. Shantanu Das to please come up on the dais and felicitate the faculty head and convener of Innovation 2026, Professor Dr. Probir Kumar Das. This year, for the highlights, more than 150 projects we are going to demonstrate, innovative projects. Actually, more than 300 projects were submitted. We have shortlisted and we have made 150 projects for the demonstration. We have more than 80, I guess, more than 80 technical posters have been shortlisted out of 287 submissions. We have more than 35 plus events. We have events like Shark Tank type, Venture Verdict, which is a startup initiative, because we all know India is looking for Atmanirbhar Bharat, Viksit Bharat. So in one hand innovation, in another hand tech startup, that combination will give the India a new dimension. With this hope, IMUM also made an impact in the Indian scenario, which already ma'am has mentioned that in last AI summit, our students grabbed first and second prizes, beating all the IIT students and 20,000 participants. This is not the only time. Even last year, in the AICT Inventors Challenge, beating 2,764 teams, our team becomes the champion. So this is every year almost, it becomes a monthly phenomena or maybe 3 months phenomena that IMUM is putting a mark, and these are the events which actually laid the foundation of all this success. Our institute extends more than 2 crores of rupees every year for the Grantinet project. Our students have been given in the very first year the Arduino kit to everyone. If it is 3,000, 4,000, no matter, each and every one Arduino kit, so that they can play with it, they can come up with the idea, and we are getting the fruit of it. So IM and UM will always set the momentum. They stood for the quality, they are working for the quality, they will remain for the quality. And they really want to contribute to the India in the global aspect as well. And maybe for that reason, this year also we have got the participation from the different parts of the globe. Participation from Australia, participation from UK, Indonesia, Nepal, and so many other countries. The first category of the Innovation Award of Excellence is Music, Culture and Global Artistic Contribution. In this category, we are indeed honored to felicitate Padma Shri Pandit Tarun Bhattacharya with this award. I take this opportunity to introduce him. Padma Shri Pandit Tarun Bhattacharya is India's Global Music Ambassador. He is a recipient of the Sangeet Natak Academy Award for being a pioneering and revolutionary musician who has changed the face of Indian classical music. Tanshik Shamman, winner from the government of Madhya Pradesh,
Tarun Bhattacharya incorporated meme and expressive sliding style of ornamentation. Indian classical নমস্কার। প্রথমত আমি আজকে যদি এখানে না আসতাম তাহলে আমি জানতেই পারতাম না যে আমাদের ভারতবর্ষে, আমি ভারত বলি, ইন্ডিয়া বলি না, ভারতের ফিউচার এত ব্রাইট এবং সেটা লুকিয়ে আছে আমাদের পশ্চিমবাংলায়, কলকাতায়। এটা একটা বিরাট গর্বের ব্যাপার। আমি আজকে পুরো ব্যাপারটা দেখলাম এবং এই ইনস্টিটিউশন সম্বন্ধে জানলাম। আমি গর্বিত, আমার খুব ভালো লাগছে আজকে এখানে এত সুন্দরভাবে আমাকে ফেলিসিটেট করা হলো। আই এম মাচ প্রাউড অফ দ্যাট। আমি একটা অন্য বিষয়ে একটা কথা বলতে চাই, বেশি সময় না নিয়ে। মিউজিকটা কী জিনিস? মিউজিক আমরা সকলেই মনে করি, কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ভাই সঙ্গীত কী, সঙ্গীত মানে কি, উত্তর আসবে কি সারে গামা পা ধা নি সা, এটাই মিউজিক। কিন্তু মিউজিকটা হচ্ছে আই মিন মাচ বিয়ন্ড দ্যাট। যেটা হচ্ছে সঙ্গীত মানুষকে সুন্দরভাবে মানুষের মধ্যে একটা পরিবর্তন আনতে পারে। সঙ্গীত মানুষের, আমাদের যে সফটওয়্যার মানে মনের ওপরে কাজ করতে পারে। আমাদের দুটো সফটওয়্যার, আমি অলওয়েজ বলি সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার যদি ঠিক থাকে তবেই আমাদের কাজকর্ম সব ঠিকঠাক হয়। কোনো দিন যদি শরীর ম্যাচ করে কোনো কাজে মন লাগে না, আর যদি মন ভালো না থাকে তাহলেও কোনো কাজে মন লাগে না। তো এই সফটওয়্যারের কাজটা ডাক্তার কী করে? ডাক্তার